हेलो नमस्कार मैडम। ये बिहारी बहुत बीमारी यार में छे बच्चा यहाँ बाल ब्रह्मचारी जय हो कृष्ण ମୋ ପାଖରେ କଣ କାମ ମତେ କାଇଁ ଫୋନ କରିଛ କୁହ तो स्वामी अजू महापात्र मो बेस्या पर गोटे झील को उठे गई हम विरोध में केस लड़वा को जाऊँगी ଆଉ କେସ୍ ରେ ଯଦି ସେ ଜିତି ଯାଏ ମତେ ଫାଶୀ ହେଇଯିବ ଫାଶୀ ତତେ ଯଦି ଫାଶୀ ହେଇଯାଏ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ହେବି ମୁଁ ଆରେ ତୁ ବି ବଡ଼ ମୋ ସମସ୍ତକୁ କହିଦେବି ତୁ ଅବିବାହିତ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଛୁଆର ମା ହେଇଛୁ ମେଡିକାଲରେ ଛୁଆର ଜନ୍ମ କରିବା ଫଟୋ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ତୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେବି ନାଇଁ ନୁହଁ तो स्वामी को कही दे केस विड्रॉ कर लो नहले भोगियारी दूध व्यापारी यार में छे बच्चा यहाँ बाल ब्रह्मचारी